محتاج لك يا عمري عشان احس امان، محتاج لك يا عمري عشان احس امان، محتاج لك يا عمري اللي جاي واللي جاي، محتاج لك يا عمري عشان احس الامان، محتاج لك يا عمري عشان احس الامان، محتاج لك يا عمري اللي جاي واللي جاي، محتاج لك يا شمس النور، النور والدفا، محتاج لك في دنيا الخوف، الخوف والجفا، محتاج لك يا شمس النور، النور والدفا، محتاج لك في دنيا الخوف، الخوف والجفا، محتاج لك في ظلمة الليل، الليل الغريب، محتاج لك تنتي الدواء، الدواء والطبيب، محتاج لك في ظلمة ليل، الليل الغريب، محتاج لك تنتي الدواء، الدواء والطبيب، محتاج لك لاجل الكون يبقى كل ضياء ونور، لاجل ازرع لك انت نهار وعديك بحور، محتاج لك لاجل الكون يبقى كل ضياء ونور، لاجل ازرع لك انت نهار وعديك بحور، محتاج لك. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Azul, Felaoun, Azul Amkran. Alors, comme chaque soirée, comme chaque fin de soirée, on va parler de la situation en Algérie, on va parler de certaines informations. Ici et là, donc, pour nos amis arabophones, راح نتكلموا العشيه هذه على كما دابيتود على واش صار في الجزائر، واش ومعلومات نجيبوها منا ولا منا. On va commencer ça باش نقول لكم pour ceux qui veulent être des savants, hein, des savants, ce n'est pas la peine, c'est fini, ce n'est pas la peine d'aller faire des études. Ce n'est pas la peine d'aller à l'université. Non, c'est pas la peine d'avoir des hauts diplômes. C'est pas la peine, vous allez être des savants. Celui qui veut, il n'a qu'à prendre attache avec moi. Je vais tout de suite lui dire comment il fait. Donc, ce n'est pas la peine, je tiens pas longtemps le suspense. Il suffit uniquement de venir en Algérie, de commencer à apprendre le Coran par cœur, bien sûr. Ensuite, vous achetez une tenue islamiste, un kamis, une chachia ou un turban, hein, faire une barbe, hein, attention, hein, il y a des ulama et des ulama. Il y a des ulama qui ont des barbes jusqu'ici, alors quand ils veulent monter dans le grade, ils laissent pousser encore plus. Hein, donc voilà. Alors après, ils seront des savants. Voilà, ils seront nommés savants et avec lesquels on peut laver nos mains, bien sûr. Alors, pour nos amis arabophones, je disais que اللي يحب يولي عالم ما كان له يروح يدير الجامعه، ما كان له يقرا، ما كان له يجيب دبلوم، يجي برك الجزائر يحفظ القران مليح، يلبس قميص شاشيه ولا يدير الشاش، ها كما قال واحد، ولحيه، لحيه اتونسيون، اللحيه شويه هنايا يسمع عالم نيميرو 1، تزيد تكبر شويه 2، لو كان يخليها تكركر هذاك هو اللي يولي عالم كبير وكبير كبير كبير خلاص. كما قال واحد عالم ان سافون اللي نغسلوا به اليدين.
آه، سي هذا قسوم، سي قسوم رئيس علماء، رئيس علماء، le président des علماء، le président des savants. Alors à chaque fois où l'Algérie veut avancer avec un pas, et ben يخرجوا علينا هذو جماعة العلماء، il y a les gens du ulama qui interviennent pour renvoyer l'Algérie à des milliers de pas en arrière. Si جماعة العلماء داروا بيان تاعهم، ils ont fait un communiqué par lequel ils tirent la sonnette d'alarme en disant à monsieur le chef de l'État d'intervenir parce que selon eux, l'école, comment il s'appelle, la restructuration qui, on ne l'a pas encore faite, hein, mais les gens voulaient, ils savent très bien que l'Algérie a besoin de se restructurer, surtout dans le domaine de l'enseignement et tout. On n'a pas encore entamé ces choses-là, que ça y est déjà, les ulama interviennent pour dire attention, touchez pas à nos écoles. Laissez-les former des terroristes. Laissez-les former des intégristes. Ne touchez pas à nos écoles. Voilà le communiqué des savants, des ulama, qui disent attention, ne jouez pas avec le feu, nos écoles doivent rester comme ils sont. Alors que tout le monde sait que les écoles algériennes forment des bombes humaines. Ils forment des bombes humaines, et comme vous le savez, plusieurs Algériens sont morts, que ce soit en Bosnie, en Irak, en Syrie, au Yémen. Donc on est en train de former des bombes humaines et on les envoie parfois, ils explosent chez nous et parfois on les envoie exploser ailleurs. Voilà, c'est l'association des ulama qui aujourd'hui même a communiqué, ont dénoncé le journal de Al-Watan, hein, traitant comment il s'appelle, les journalistes d'Al-Watan comme étant des francophiles, pas des francophones, comme des francophiles. Pourquoi? Parce que leur idéologie leur idéologie n'est pas comme celle des islamistes qui veulent faire de l'Algérie un second Afghanistan. Bon, on passe à autre chose. La dernière fois, M. Tebboune s'est exprimé au sujet de la Palestine. Et à ce jour-là, j'ai fait une vidéo et j'ai bien dit que ce qu'a dit M. le Président de la République, M. Tebboune, va coûter cher à l'Algérie. Et bien oui, vous allez voir, elle va nous coûter très très cher. Déjà hier, l'ONU a décidé, parce qu'auparavant, ce bureau-là, il était destiné pour l'Algérie. Non, l'ONU a décidé de désigner un bureau du contre-terrorisme en Afrique. Il sera au Maroc et non pas en Algérie. Félicitations pour nos amis, pour nos frères marocains, on n'est pas contre, mais ce bureau-là, normalement, il sera en Algérie, parce que l'Algérie est le premier pays, après les États-Unis, qui a lutté contre le terrorisme. C'est le premier pays au monde, je dis bien. L'Algérie est le premier pays qui a souffert comment il s'appelle, du fléau du terrorisme. On a perdu plus de 200 000 Algériens, sans compter les disparus, sans compter les femmes qui ont été violées et égorgées au nom de l'islam. Donc nous, on a lutté contre ce terrorisme et voilà, comme on dit, c'est nos voisins qui en bénéficient. Et ربي يساعد الناس، ربي يساعد. اليوم بداو لنا هكذا، مي راهو جاي وقت وربي يسترنا. وعلى خاطرش مسيو تبون نورمالمون كان يكون بوليتيسيان، il devrait être un politicien، لازم يكون دبلوماسي. يسالوه واش تخمم في هذا الامارات وفي البحرين ومنا قال لي خويا احنا ما ندخلوش في الناس هذو، احنا اللي يحب يروح كيما قال الواحد علاقات نتاع لا بي، ماذا بينا حنايا اوني با كونتر لا بي، مي حنايا احنا ما نحبوش الناس يتدخلوا فينا وما نحبوش ندخلوا في الناس هذو. هما شافوا باللي راح يديروا علاقات، ايبا هما حر. ما نقولش باللي نو، حنا دينونس هذا دينونس هذا
Mais on est qui, nous? On est qui, nous, par rapport à tous ces pays d'Afrique et tous ces pays d'Arabes et tous ces pays du monde? On est qui? On n'est rien, nous, en Algérie. On n'est rien. Regardez, même le dossier libyen il commence à disparaître de nos mains. C'est le Maroc qui a encore pris le dossier libyen. Il y a aussi le Mali qui va encore, le dossier va disparaître de nos mains. Alors, parce qu'ils savent très, très bien que nous, l'Algérie, diplomatie, notre diplomatie, maintenant, elle est très très faible. Et regardez ce qui se passe. Attention, ils vont parce que l'Égypte, si vous suivez bien, l'Égypte a déclaré les frères musulmans comme une organisation terroriste. Je pense que vous le savez. Alors, et nous, on est en train d'entretenir des relations avec le Hamas de la Palestine, et les frères musulmans, ils ont des bureaux en Algérie, représentés même par le Hams, ce qu'on appelle Hams, et plusieurs autres qui représentent les frères musulmans. Il viendra le jour où on sera, où les doigts seront pointés vers nous, vers l'Algérie, comme étant nous que nous sommes en train de soutenir le terrorisme. Voilà. Déjà, le Hamas, elle est déclarée organisation terroriste par Israël. Les frères musulmans sont déclarés organisation aussi terroriste par l'Égypte. Et ces deux organisations se trouvent chez nous. Alors, demain, ils vont certainement, comme on dit, nous dire, et messieurs, vous êtes en train d'entretenir vous soutenez les terroristes, alors pour nous, vous êtes des terroristes. Et c'est là où l'Algérie va encore recevoir encore des gifles, et je pense que ce ne sera pas la fin. Alors, cela arrive au moment où la situation n'est pas claire chez nous. Elle n'est pas claire. Vous voyez comment les gens du Hirak ne veulent pas cesser de sortir. Et attention, les années 90, le dossier n'est pas clos. Le dossier n'est pas clos. Et demain, on reviendra sur ce sujet-là, où les terroristes qui ont été graciés, si vous voulez, et par décret, par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aujourd'hui, ces terroristes, ils sont déjà, et ils activent. Ils activent, ils se rencontrent, ils se réunissent. Je ne sais pas si on ne sera pas, comme je vous ai dit, on ne sera pas surpris, certainement, par quelques, comment dirais-je, attentats ou quelques frappes venant de ces gens-là qui disent que nous ne sommes pas des repentis. On a fait un pacte avec l'État, et l'État doit nous remettre les clés du pays. On reviendra sur ce sujet demain, peut-être dans la journée. Pour nos amis arabophones, je traduis. حماس نتاع فلسطين، اسرائيل تقول عليها منظمه ارهابيه، وما عندهم مكتب نتاع حماس، عندهم مكتب عندنا. دونك بور اسرائيل حنايا رانا ندعموا في الارهاب. ليجيبت كيف اسمها ليجيبت مصر راهم حطوا كيف اسموا هذه الاخوان المسلمين منظمه ارهابيه، وحنايا عندنا في الجزائر ناس هذو نتاع الاخوان المسلمين بزاف الناس اللي يريبريزونتيو هذه الاورغانيزاسيون هذه، وهذه تخلي الناس ثاني يقولوا لنا باللي انتم راكم قاعدين تدعموا في الارهاب. ونزيدوا الطين بله، نزيدوا حنا نتكلموا ونقولوا حنايا ضد التطبيع، وحنايا ضد حنا مع فلسطين ظالمه ومظلومه، وحنا كنا نكونوا دبلوماسيين. كنا كاين واحد المثال يقول لك سقساوه قالوا له اما خير امك ولا مرت باباك؟ يبان قال لهم مرت بابا خير. بصح كما قال واحد اللي في القلب في القلب. حتى حنا كنا نقولوا يا سيدي الناس هذو اللي سنياو مع اسرائيل هذا شأن داخلي نتاعهم، حنا ما ندخلوش فيهم. حنا كما ما نحبوش حنا يدخلونا الناس في شؤون نتاعنا، حتى حنا ما ندخلوش في الشؤون نتاعهم. سقسنا قال لا، قال وي حنا مع السلام. حنا لو كان غدوه
لي بالستينيين يسينيو مع اسرائيل، حنا الاولين اللي نباركوا لابي. حنا واش نجمو نقولوا حنا لا حنا ضد وحنايا ضد. هذه نسلكوها غاليه، وشكون هو اللي يسلكها؟ الشعب الجزائري. يبداو لنا كما قال واحد قبل ما لو كان يلقاو لنا فرصه كيفاش يضربونا باسم كيف اسمه محاربه الارهاب، ما يعطيوهاش. بصح قبل ما اذا ما لقاوش يبداو لنا كما قال واحد يحرشوا علينا بالطرف 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 كما قال واحد. ربي يساعدنا. غدوه ان شاء الله كما قلت لكم نرجعوا على الدوسي نتاع الارهاب، خاطرش كما قلت قويت بالفرنسي الدوسي هذا مازال ما طبقش، مازال نتاع لي زاني 90. الناس اللي هبطوا من الجبل مازالوا لحد اليوم يتلاقاو مع بعضهم، ولحد اليوم يقولوا باللي احنا لازم الدوله اللي تفاهمنا معاها ترجع لنا حقوقنا وتعطينا كما يقولوا هما داو لنا حقنا ولازم يرجعوا لنا حقنا. وكما شفتوا في هذا الشيء هذا كامل وحنا والدنيا تغلي في الجزائر، نقولوا ربي يساعدنا. ما نطولش عليكم، نقول لكم ان شاء الله غدوه ان شاء الله كما قال واحد الصباح لكن نديروا نوتر فيديو ومن بعد نتكلموا على كما قلت لكم على الدوسي نتاع الارهاب، خاطرش هذا دوسي يعني فريمون دونجورو، ولازم الجزائر تاخذ الاحتياطات نتاعها، ولازم الجزائر ثاني تبدل لا بوليتيك نتاعها اذا حبينا نقعدوا كما قال واحد. وشفتوا واش صرا للعراق، وشفتوا واش صرا لليبيا، وشفتوا واش صرا لسوريا، وشفتوا واش صرا لليمن، وشفتوا واش صرا. هذا كل خطراش الناس قالوا لا احنا ما نتبعوش وحنا ضد اسرائيل وحنا ضد لي زيتازوني وحنا ضد فرنسا. ان شاء الله ما نكونوش كيما هاد لي بيي هذو. نقول لكم تصبحوا على خير. قيم ندير هنا يا عمري عشان احس الامان، محتاج لك يا عمري عشان احس الامان، محتاج لك يا عمري اللي جاي واللي كان.